Hello, welcome to the only place where English is fun, mistakes are welcome, and learning feels like a game. I'm your English teacher and tutor, and I promise you three things: no boring lessons, no scary grammar monsters, and yes, we will laugh while we learn, okay? Today we're going to see about chapter 10 of grade 9 English lesson. So, before we get into the actual lesson, let me give you some brainstorming question, okay? Okay, how do newspaper and magazines help students learn about the world and improve their English? እንዴት ነው ጋዜጣዎችና መጽሔቶች ተማሪዎችን ስለ ዓለማችን እንዲያውቁና እንግሊዘኛቸውን እንዲያሳድጉ የሚረዱት የሚለውን እስኪ ለማሰብ ሞክሩ። Let me give you 5 seconds and you will tell me the answer at the end of the chapter. Okay, so the time is up. Okay, let's get into the actual lesson, which is so by the end of this unit, students will be able to use new vocabulary in sentences correctly, understand and apply grammar rules in speaking and writing, form correct sentences using appropriate tenses, and improve accuracy in written and spoken English. Okay, so this chapter is all about newspapers and magazines. Okay, so let's get into the first part of this chapter, which is agreeing, disagreeing, and giving opinions. So, in newspaper, magazines, and discussions, people often agree, disagree, and give opinions about news and events. Suddenly, ስለዚህ እንዴት ነው አግሪ ከሆነ ነገር ጋር አግሪ ማድረጋችንን ስንገልጽ ወይ እንዴት ኤክስፕረስ ማድረግ እንደምንችል ለማሳያችሁ ዛሬ when we disagree with something and also when we give our opinion እነሱ እናያለን so agreeing የሚለውን እኔ agreeing is when you have the same idea as someone አይደለ ከተመሳሳይ ሀሳብ ሲኖራችሁ so common expressions to express you agree with something or someone I agree ትላላችሁ I agree or like that is true yeah እውነት ነው exactly I think so I agree that is true exactly I think so these are the common expressions to express you are agreeing with something or someone for example reading newspapers improve knowledge ካልኩኝ person B ምን አለ I agree it helps us learn new information እስማማለሁ ብሎ መስማማቱን ይገልጽበትና ምክንያቱን አስቀምጥ አይደለ so he is agreeing with the idea of a person አይደለ okay what about when we disagree with something ሚለውን used disagreeing is when you have a different idea አይደለ so politely እንዴት ኤክስፕረስ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ I disagree or like I don't think so I'm not sure about that ትላላችሁ okay for example newspapers are boring ሲላችሁ የሆነ ሰው እናንተ ምን አላችሁ I disagree they are informative ካላችሁ no አልስማማም ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ ኢንፎርማቲቭ ናቸው እያልኩኝ ነው አይደለ yeah ስለዚህ you are expressing you are disagree with that person's opinion ማለት ነው so what about when you give your own opinion እንዴት ነው ኦፒኒየናችሁን የምትገልጹት የሚለውን እኔ so giving opinions like for example you can use these expressions in my opinion ብላችሁ መቀጠል ማለት ነው or like I think or I believe ብላችሁ መቀጠል for example in my opinion students should read newspapers daily ካልኩኝ እንደኔ አስተሳሰብ ተማሪዎች በየቀኑ ጋዜጣ ማንበብ አለባቸው እያልኩኝ ነው አይደለ so these are the more common expression when you're going to use or like you need to use when you given your opinion about something or to someone ማለት ነው okay let's go into the next part of this chapter which is using all every no none both neither and each እነዚህ ወርዶች ምንድን ናቸው ከዚህ በፊት ያለው ቻፕተር ላይ ተናግረናል አይደለ right determiners እንላቸዋለን ወይም ደግሞ quantifiers እንላቸዋለን they talk about the amount of or like a number of something አይደለ ምንድናቸው አሁን for example እስኪ እያንዳንዳቸው all means the whole group ማለት ነው አይደለ so all students must wear uniform ካልኩኝ ሁሉም ተማሪዎች ዩኒፎርም መልበስ አለባቸው which is the whole group አይደለ what about every means each one አይደለ one by one እንዳትረሱ one by one እያንዳንዱ ማለት ነው all ሁሉም ማለት ነው every እያንዳንዱ for example every student has a textbook እያንዳንዱ ተማሪ መጽሐፍ አለው እያልኩኝ አይደለ so every ተጠቅመን
ፕሉራል አናስገባም። እሺ ሲንጉለር ወርድ የምናስገባው ኤቭሪ ስቱደንት ነው የሚባለው። ኤቭሪ ስቱደንትስ አይባልም፣ ምክንያቱም ኤች ዋን ኦፍ ደም ዋን ባይ ዋን እየጠቀስኩ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ወት አባውት ኖ ስንልስ ሚንስ ናት ኤኒ ማለት ነው አደለ? there is no water left ምንም አይነት ውሃ አልቀረም እያለኝ ነው። ምንም አደለ? ነንስ ናት ዋን ናት ኤኒ ማለት ነው። ናት ዋን ናት ኤኒ ዩዝድ አለውን ነው ለብቻው የምንጠቀመው። አሁን ፎር ኤግዛምፕል ከሱ ቀጥሎ ሴንቴንስ አናስገባም። ሃው መኒ ብክስ አር ዜር ነን አደለ? በቃ ስንት መጽሐፎች አሉ እዛ? ምንም ናት ኤኒ ናት ዋን አደለ? what about boths? both means two things together አይደለም? two together. for example both teachers are present, which is there are two teachers and they both are present አይደለ እያልኩኝ ነው ሁለት ነገሮችን። neither means not one not the other, not one not the other አንደኛውም ሁለተኛውም አይሆንም ለማለት ስንፈልግ ወይ ደግሞ ሁለቱንም ገልጸን ኔጌቲቭሊ ማስገባት ስንፈልግ for example neither answer is correct ሁለቱም መልስ ትክክል አይደለም ማለት ነው አይደለ? not one not the other. either's means one of two ከሁለት አንዱ ማለት ነው። either ማለት you can choose either newspaper or magazine ካልከኝ ወይ መጋዚን ወይ መጽሔት ወይ ጋዜጣ መምረጥ ትችላለህ እያልኩኝ አይደለ? so እንደዚህ አይነት ወርዶችን we call them determiners or quantifiers. they talk about amount or number ማለት ነው። okay let's get into the next part of this chapter which is what is tense የሚለውን የምናየው። tense shows time አይደለ? tense ታውቃቸዋለህ? tense አሁን ሰመራይዝ እናድርገው እንጂ ይታወቃል አይደለ? tense ታይምን የሚገልጽልን when an action happens አይደለ? ለምን ይጠቅሙናል? tense help us talk about the past or describe the present or predict the future አይደለ? types of tense እስኪ ሜጀርሊ ሶስት አይነት ታይፕ ኦፍ ቴንስ ነው ያለው። ውስጣቸው ደግሞ ብዙ ይዛሉ አይደለ? ሜጀርሊ ግን 3 ታይፕስ ኦፍ ቴንስስ ነው ያለው። ፕሬዘንት ቴንስ፣ ፓስት ቴንስ ኤንድ ፊውቸር ቴንስ አይደለ? ፕሬዘንት ቴንስ ዩዝድ ፎር ዴይሊ አክቲቪቲስ እና ፋክትስ ወይም ደግሞ አሁን ላይ የሆነ ላለ ነገር ወይም ደግሞ ለእውነታ የምንጠቀመው ነው አይደለ? ፎር ኤግዛምፕል አይ ሪድ ኒውስ ፔፐር ኤቭሪ ዴይ ሁሌ ጋዜጣ አነባለሁ ካልኩኝ ዴይሊ አክቲቪቲ ነው አይደለ? what about past tense? past tense used for actions that already happen በቃ happen አድርጎ አልቋል። ከዚህ በፊት ነው happen ያደረገው ያለፈ ነገር ነው አይደለ? ለነዚህ ደግሞ past tense there are several types of past tense እነሱን actually ዲስከስ አድርገናቸዋል previous chapters ላይ like next level grade ላይም ዲስከስ እናደርጋቸዋለን። for example I read the news yesterday ትናንትና አንብቤዋለሁ ኒውስን እያሉኝ ነው አይደለ? ወይም ዜናውን አይደለ? ኦልሬዲ ትናንት ነው ያ ነገር happen ያደረገው። what about future tense? future tense used for actions that will happen አይደለ? ወደፊት ደግሞ happen ለሚያደርግ ነገር የምንጠቀመው ቴንስ future tense ነው። for example I will read the magazine tomorrow ነገ መጽሔቱን አነበዋለሁ እያልኩኝ ነው አይደለ? ነገ ነው የማነበው፣ ገና አላነበብኩትም፣ አሁን ላይ እያነበብኩትም አይደለም። አሁን ላይ እያነበብኩት ቢሆን ኖሮ present tense ነው። አንብቤው ቢሆን ኖሮ ደግሞ past tense ነው። ወደፊት የማነበው ከሆነ future tense ነው ማለት ነው። okay this is all about tenses. let's get into the next part of this chapter which is fact or opinion. fact ምንድነው? opinion ምንድነው? opinion እንዳወራ ነው opinion የግል አስተሳሰብ ነው። fact ደግሞ ምንድነው? fact እውነታ ማለት ነው አይደለ? so newspaper include both facts and opinions አይደለ? fact እውነታን የሚይዛሉ የግል አስተሳሰብን የሚይዛሉ ጸሐፊውን አይደለ? and students must know the difference እዚህ ጋር so fact is something that can be proved true or false መረጋገጥ የሚችል ነገር ነው። fact እውነታ ነው። okay so አዲስ አበባ is the capital city of Ethiopia ካልን it is fact አይደለ? no አዲስ አበባ is the capital city of Ethiopia. what about አዲስ አበባ is the most beautiful city? ምክንያቱም beautiful መሆኗ depends on the person ይለያያል ከአንዱ ወደ አንዱ አይደለ? አንዳንዱ አዲስ አበባ is not beautiful ሊል ይችላል፣ አንዳንዱ ላይል ይችላል። so this is opinion when someone thinks or believes what someone thinks or believes አይደለ? ስለሆነ ነገር የሚያስበው ሲሆን ስለዚህ ፋክት እና ኦፒኒየን ያዙ። ፋክት እውነታ ነው፣ በቃ ኦልሬዲ የተረጋገጠ ነገር ነው። ኦፒኒየን ነገር ግን ሁሉም የተለያዩ ኦፒኒየን ወይም ደግሞ ዲፍረንት አስተሳሰብ ሲኖረው እሱ ኦፒኒየን ይሆናል። so facts can be proved, opinion cannot be proved. fact uses data, opinion use feelings. okay fact same for everyone, opinion different for people ማለት ነው። okay
let's go into the next part of this chapter, which is the use of dictionary. Dictionary ምንድን ነው? ዲክሽነሪ እናውቃለን አይደለ? Dictionary is a student best English friend አይደለ? Okay, uses of dictionary. A dictionary helps you find meanings of words, learn spelling, know pronunciation, identify word class like noun, verb, adjective, and also it will help you learn how to use words in a sentence አይደለ? Okay, ስለዚህ ዲክሽነሪ ብዙ ጥቅም አለው። Don't forget to read dictionary እና but like don't forget to study በጣም ብዙ ወርዶችን as much as possible አይደለ? ምክንያቱም ወርዶችን ባወቀን ቁጥር you're like trying to improve your speaking and your grammar skill አይደለ? ስለዚህ በጣም ይጠቅማቸዋል ማለት ነው ለሱ ደግሞ። Okay, for example, the word accurate meaning ምንድን ነው? Correct. So pronunciation ይኖራል ዲክሽነሪ ላይ and also example ይኖራል ዲክሽነሪ ላይ። So the report is accurate ብል ሪፖርቱ the report is correct እያልኩኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ አሁን የአንድ ወርድ ሚኒንግ ነገርኳችሁ። accurate means correct ማለት ነው። So this is all about dictionary. So this is all about this chapter. Until next time, see you soon.